फ्रेंड्स आम जाऊँ बेले शुणी देखिपे आम ये प्राय टाइम लोक मैंने गहली रुहतु तो चलते देखा कौन चली आम मु अविनाश अशोक एंड संग्राम 3 जन आसचु तो देखा जाए आगू कौन हो देखिपे ये आम रोज माँ का मंदिर फ्रंट तो चलते तो आगू भितर को जा देखा कौन हो कौन से चलती तो चलतु पिला रिएक्शन नवा तो देखु पाटना ये हूँ आम गाँव मंदिर बेलेछुणी मंदिर परिषद चप्पल आने आम भी चप्पल भी नहीं आस खोलीदेबू ए चप्पल चप्पल भी ये खोली दे जाऊँ चप्पल खोली दिया चप्पल खोली दिया देखिए काफी लोक गहली देखते गोटे पिला जाइए बाहर चलती बोली चलते देखिए आम मंदिर चारिपट बर गच ठाकुर अशोक देवी अशोक संग्राम अशोक गेमिंग चलो नलकू साइड भोजी हो देखिपे तो चलतु जा जन्मदिन पालन बाहागर रिसेप्शन रिंग सेरेमनी आदि कैमेरा तो देखा कल्याणी लोक भी अच्छा ये भी अच्छा किसी दिक्कत की नहीं ये भाई हमार पड़िया बेले शुणी महाप्रभु तो देखा टोटाल प्लेस आगे कम भी आसी पार्क हाँपाई तो देखिए हम चारिड़े भाई जंगल देखो फलो फलो कर आगो देखा छोट छोट छुआ ये छोट पिला अच्छा तो देखिए बाउंस गच देखिए एमती बाउंस गच आप अच्छी कि कहतु ग्रीन कलर पत्र कमेंट प्लीज देखो येलो कलर पत्र कमेंट प्लीज जदि आपण आड़े अच्छी कमेंट करूँ पिला क्रिकेट खेल देखिए पिला क्रिकेट चलतु धला मंदार आम इे गच भी लगी धला मंदार मंदिर रही शुभ से लगाई फुल गछ यहीटा कौ गछ कमेंट कर कहतु देखिए कौ गछ लोक भी सारा गहली अच्छा तो आसतु देखिया भाई बैट बॉल खेलुचे आम अबिका पिला भी खेलुं चलो अबिका जीवा आम गोटे खणी अच्छी जहाँकि बहुत सफा पानी चलो देखा तो फ्रेंड चलो खणी अच्छी आगे खणी देखा चलो देखा रास्तार जाऊँ भाई देखिए बाउंस गच ग्रीन कलर भाई ग्रीन कलर ता साइड रे येलो कलर मात्र भी अच्छी तो चलतु आगू जा देखिया खणी एबे सुखी जाइए खणी आमर ये ब्लास्टिंग करा हुए पत्थर पत्थर यहाँ पे ये पानी रहे वर्षा दिन भाई बहुत सुंदर लगे देखा ये जगटा तो ये जगटा देखा बहुत सुंदर लगे वर्षा दिन आम अभी जंगल आड़े जाऊँ तो चलू देखिए जंगल में क्यों बात कर रहे हो चलो देखिए आमर अशोक अशोक जी मैंने आगे जाऊँ भले जानी थी जंगल को आम तो ए आसचु अशोक इे कैमेरा भाई इे आम जानी बहुत बाहर अधिक अच्छा देखिए आम जंगल भितर बाहर देखी पारे कि ना देखिए चलते तो देखो आम ये जीवु जाऊँ अबिका जंगल को बाड़ी गोटे गोटे धरिया निहत कारण जीवन तो आसुँच ना काले पाखक आसी हमला करेंगे तो से बाड़ी गोटे गोटे भांगुचे आगे भाई आम इे आसलु हरी देखु बहुत सुंदर जगह तो देखिए आगे चलतु
ଆସିକି ବୁଲି ପାରିବେ, ବହୁତ ଫିଷ୍ଟ ଯାହା ଜନ୍ମଦିନ ହଉ ବାହାଘର ହଉ ଆରାମସେ ଆସି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଟାଇମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଠି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବାହାରା ଖାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ମାନେ ବାହାରା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଅଧିକା ରୁହନ୍ତି ସେଠିକିନା। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରା ଆମେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛେ କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଥିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ, ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର, ସନରାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସରି ସନସେଟ୍। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ନାଳ କ୍ରସ୍ କରି ଆସିଲୁଣୁ, ନାଳ ପାଖାପାଖି ଆସିଲୁଣୁ ହେରି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ନାଳ। ଆଗରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି କୂଳ ଖାଇକି ପାଣି ଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଠି ପାଣି ବି ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛିଟା, ଖରା ଦିନେ ପାଣି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ମାନେ ଏମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଦେଖ ବାରା ବିଲୁଆ ଆସନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ପିଇବାକୁ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଭାଇ, ଦେଖ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ବାବରେ ନଗଦ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ବାହାରା ଦେଖିପାରୁଛେ କି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣି ହେରି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ନାଳ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି ଦି କୂଳ ଖାଇକି ପାଣି ଯାଏ, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ପିନ୍ କରିଦେବୁ, କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣେଇଦେବୁ, ଯିଏ କହିବେ ତା ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ଜାଗା। ଭାଇ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍, ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖସି ଆସିଲା ମାନେ ଡେଥ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆର ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଜଣେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଜାଗା। ଏଠି ବି ପାଣି ଆସୁଛି, ଏତେ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ତଥାପି ପାଣି ଅଛି। ଭାଇ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ, ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଏତେ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥାଇକି ଆମେ ଭାଇ ଆସିଛୁ ଏ ଜାଗାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗା, ମାନେ କେତେ କଣ୍ଟା ଭାଇ, ପୁରା ପାଦରେ ଫୁଟିଛି ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ବିନ୍ଧା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଝାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମାନେ ବହୁତ ଅଛି ଭାଇ। ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। এইটা ভাই কেউ ফল আপনার আড়ে কমেন্ট করবে, কেউ ফল এটা কেউ ফল কহନ୍ତି। আগু চলন্তু যা ভাই, বারা দেখা কি নাই। ভাই দেখুন কেড়ে বড় নাল, দিপট সাইড্রে বর্ষা দিনে পানি যায়। দেখুন পানি যাইকি কেমতি দিপট সাইড কেমতি খাই যাইছি। দেখুন সত্যি আমি জানি জঙ্গলে প্রায় টাইম ভূত রুহନ୍ତି। আমি ভাই স্পিরিটুয়াল এনর্জি ভাই দেখ বহু বাଟ আইଲୁଣି ଏଠି। 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ସାରିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଭାଇ। ଏଇ ପଛପଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ଲେସ୍ରେ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗା। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଭାଇ କ୍ୟା ନଜାରା ହେ ଭାଇ। ଦେଖ କେତେ ସମତଳ ଏରିଆ ଭାଇ, ଦେଖ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାଇଡ୍ କେତେ ସମତଳ ଏରିଆ ଭାଇ। ଦେଖ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲି କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲି କୁକୁଡ଼ା ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭାଇ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଆସି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଜାଗା କେମିତି। ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଏମିତି ଜାଗା। ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ, ତାହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମକୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେରି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଉଡ଼ିଗଲେ ଭାଇ, ଏବେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲେ, ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଭାଇ। ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମିଛ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ, କାଳେ ପାଖାପାଖି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଇଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ତ କ୍ୟାମେରା ଆଣିଥିଲେ ଅଲଗା କଥା। ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ଭିତରକୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ।
एते क्या भितरु जंगल भाई, क्या नजारा है भाई। भाई आपण जो नाळ को भाई एबे देखंतु भाई नाळ भाव रे केते ऊंचा रे आमे अछु हो ताले ताले आमे जिबा सेठी जा पानी भाई पानी अछि एते खरा है कि पानी अछि है अच्छी भाई तथा किछटा पानी अछि पशु पक्षी मान शोष मिनटा पानी अछि पा देखंतु 12 पाद चिन्ह देखि आछिया देखंतु देखंतु भाई 12 पाद चिन्ह देखंतु एडी भाई चलंतु चलନ୍ତୁ से पळेबा नले संध्या चला हां चला। देखंतु भाई केते समतल एरिया एते बड़ जगह मध्य पार्क पे भाई पार्क हवा भाई पूरा फैसिलिटी आसी जे पार्क हबो हम तो सेपटा टेस्ट बढ़िया भाई एठी यदि क्रिकेट ग्राउंड करे यदि आहुरी बढ़िया भाई बहुत बहुत देखुन केते समतल एरिया भाई भोजी भोजी भाई बहुत बहुत बढ़िया जगह वीडियो को भाई एते मेहनत वीडियो बनौछ भाई लाइक कर देबे शेयर कर देबे सब्सक्राइब मते कर देबे तो चलंतु देखिबा मंदिर आडे टिके जेबा कोन होउची भाई कमेंट रे जणे कहबे एटा को गछ भाई कमेंट रे जणे कहबे आपण माने याकू खाई छंदी नाही कहबे एबे तो ये कंचा अछि एडी भाई देखुन पाची जी भाई देखुन पाची जी नहीं क्या सुन खाया देखुन ता फुल को कोन नहीं कि को कोली एटा कोली को फळ आपण कमेंट करंतु कोली मते एटा कह दे चलंतु जिबा